Good morning sa tanan na nasabta sa atong online morning devotion nga gahimuon matag sa buntag. O kamal start the day right by worshiping our God kay takos lamang ang ngayon lamang nga daygo di mayaon simbahon ang atong Dios pasalamatan tungod kay walay puas ang iyang pag-atiman kanato adlaw gabi anaa siya kanunay nag-atiman kanato no kung sa nagpabilin pa ang atong muto nga sige first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Amen. Praise the Lord. Bulag ta sa lawas, but we are one in the Spirit. Jesus, my Savior, Redeemer, my Lord and my God, my Master and my King, loving, holy and righteous, faithful and true, merciful Father, He paid the price and died for me, cleanse me from unrighteousness, forgive my sins, and gave me hope to live a life eternally. Blessed be the name of our God. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of our God. Blessed be the name of the Lord. Jesus, my Savior, Redeemer, my Lord and my God, my Master and King, loving, holy and righteous, faithful and true, merciful Father, He paid the price and died for me, cleanse me from unrighteousness, forgive my sins, and gave me hope to live a life eternally. Blessed be the name of our God. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of our God. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of our God. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of our God. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of our God. Blessed be the name of the Lord. Lord, we give you praise. We give you glory, O God. Oh, we give you honor. Hallelujah. Blessed be, blessed be, blessed be, blessed be the Lord. Hallelujah. We praise you, God, for your worthy, Lord, worthy of all glory and honor and power and thanksgiving. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat kay Lord sa imong pagpukaw ka na mo, Amahan, nga imong panggi pabuka ang among mga mata, Lord, sa kabuntagon ug imong gi-enable, Lord, kay kung dili
Di pa gid mo bangon og hanapan. Thank you kay sa enablement, Lord, nga makabangon kami matagsay sa buntag ug kakabuka pa namo ang among mga mata ug kagula pa ang among mga tingog, Lord, gikan sa among mga ngabil aron lang kami makadayeg kanimo, makahimaya kanimo, God. Salamat kaayo. It's a great opportunity, Ginoo, nga makapasalamat, Lord, kanimo, Ginoo, nga tagiya sa among kinabuhi, tagiya sa among una-una kasing-kasing tanan, Ginoo, nga among gagamiton matag adlaw ikaw ang tagyaning tanan, Lord. O dako kaayo nga pribilehyo, Lord, nga makadayeg kanimo, makahimaya kanimo, makapasalamat kanimo, Lord, sa matag sa buntag, o God. Dalaygon ka gid, Lord, sa walay katapusan bisa, Lord, nanginingsay sa kabuntagon dawata nga among mga pagdaig, dawata nga among mga pagpasalamat, Lord, mga paghimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. Hallelujah. Praise God. So, nasabta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo no nga nagpabilin pagyapon nga naa pa ta sa Mark chapter chapter 8. Mark chapter 8 na ta. So diha sa Mark chapter 8 verse ang atong basahon karon verse 27, verse 27 to 30. So atong basahon karon ang verse 27 to 30. Ingon diri sa verse 27 to 30, ingon diri, and Jesus went on with his disciples to the villages of Caesarea Philippi. And on the way, he asked his disciples, "Who do you say that I am?" Nangutana siya sa iyang mga disipulo. Unsay gisulti sa mga tao may tungod kana, who the people say that I am. Unsay gisulti sa mga tao, unsay gisulti sa mga tao may tungod kana, who the people say that I am. And they told him, John the Baptist, and others say Elijah, and others one of the prophets. Ang uban nga mga disipulo niingon nga ikaw daw si John the Baptist, ang uban niingon pud nga ikaw daw si Elijah, ang uban nag-ingon nga usa daw ka sa mga propeta. So, and sa 29, ang primerong gipangutana niya ang mga disciple kani ang ikadua niyang gipangutana mao na pud ang mga ang mga ang ilan na pud nga ang ilan na pong kuan sa mga apostolis no kanang kay ang primerong pangutana unsay gisulti sa mga tawo mahitungod kanako, ay ikaduhang pangutana kamo unsay inyo ikasulti mahitungod kanako, no. So sa 29 na siya, and he asked them, but who do you say that I am? Peter answered, you are the Christ. And you are the Christ, ana si Peter. So dinhi mabahin natong kaduha ni mabahin natong kaduha. The first is, what is the purpose of Jesus Christ? Why he asked those question. And then gikan sa 28 no, sa 29 and 29 sa 29 nga nitubag si Peter nga you are the Christ. So the first point is, what's the purpose of Jesus Christ? Why he asked the disciple no about who he is. And then the second is, what is the significance of Peter's confession nga ni istorya si Peter nga you are the Christ. So kita na to may suon nga duha ka, there are two purpose why Jesus Christ asked who do people say that I am. The first purpose is he wanted the purpose. The first purpose is he wanted the people, or he wanted his disciples. Gapunsisok man ang mga tao nga sunod-sunod niya, but this time nangutana siya for the sake nga mahibaluan sa mga tao unsay mahitabo kaniya. Because he was sent by God as the Messiah. Gipadala man siya para nga himuon nga para mangluwas, para mamahimong manluluwas, no. So he was sent by God. So dinhi the first purpose is to prepare the people, for the strong
teaching para maandam ang mga tao nga duna pay mga pagtulunan nga strong nga mabatian nila gikan sa mga ngabil ni Ginoong Hesus. So bali he purposely question adto nga pangutana nga who the people say that I am. Unsay sulti sa mga tao may tungod kanako. So gituyo gid niya no para everybody can ang tanan makapaminaw ug maandam na din ang ilang heart sa umabutay pa nga mga strong nga mga pagtulunan, di ba, kay daghan kaayo teaching ni Ginoong Hesus nga makalingo-lingo gyud ang mga tao, klase-klase nga mga teaching. Nakita nato na sa four gospel no nga mga teaching nga mahitungod sa pagpuasa, mahitungod sa pagpasaylo, mga pagtulunan ba nga ingon gani sila kadugayan, this is a hard teaching. So daghan kay namiya nga mga disipulo kay samtang naminaw sila sa mga pagtulunan, mga strong hard teaching para sa ila no namiya na dayon sila. So kani dinhi nga pangutana who the people say that I am, gituyo niya so that everybody can listen and every hearts no will be prepared for the strong teaching that will come along the way. So mo na siyang purpose nganong nangutana sa Ginoong Hesus who the people say that I am. And the second is to show them that the Messiah is going to be humbled and be exalted. No, aron ipakita sa mao nga pangutana dili lang para mapreparar ang mga tao no sa strong teaching that will come along the way sa mga teaching itudlo ni Ginoong Hesus nga strong nga mga teaching, kundi para sa ipakita kanila nga kining Messiah, kini si Ginoong Hesus is going to be humbled no and then be exalted after on the third day no, on the third day, dili after 3 days, on the third day. So but pasabot para magiyahan baka nang redirect ang mind and heart sa mga tao nga kining niya kay nagtuo man sila nga ang ilang gituan nga mabutay nga hari kana bitong hari nga susama sa expectation nila sa hari nga kalibutanon. No, dili man. So kini nga hari ang miabot mamatay, ilubong, mabanhaw, nga mobalik sa langit, no? That the Christ, the Messiah, the Christ is going to is going to die and be buried and resurrected and will ascend back to heaven. So kana nga mga butang nga nga mahitabo ang Ginoong Hesus dinhi nga kalibutan sa pag-abot niya. Gusto niya ipakita na siya, gusto niya ipasabot na siya nga mga kamatuoran, gusto niya nga makomprehend na daan sa mga tao nga mao gyud mahitabo sa iyaha dinhi kalibutanan, dinhi niini nga kalibutan for the sake of salvation, for the sake of forgiveness of sins. So mo nang gusto ni Lord nga makomprehend na nila. So giguide niya, gilid niya sa usa ka pangutana nga who the people say that I am. Unsay sulti sa mga tao mahitungod kanako. So manang na ang permiro no nga atong nakuha diri nakutlo diri nga pangutana, what's the purpose why the Lord Jesus Christ asked who the people say that I am. Unsay sulti sa mga tao. And then sa ikaduha nga nangutanan po siya sa iyang mga disciples, sa iyang mga apostoles kato mga tao to ha unsay isulti kani. Ang kaduha niyang pangutana is kamo unsa inyo ikasulti mahitungod kanako. Munay ang primero unsa gisulti sa mga tao mahitungod kanako. Karon ang ikaduhang pangutana kamo unsa inyo ikasulti mahitungod kanako. Nitubag dayon si Pedro nga ikaw, you are the Christ. Ana, grabe kay strong kaayo ang considered gyud nga kanang prophetic utterance no ang gisulti ni Pedro sa dihang ni ingon si Pedro nga you are the Christ no. So the significance why the significance of Peter's confession no, may the confession or prophetic utterance nga niyon siya you are the Christ is for the apostles kaning para sa kasayuran sa
kanang para mahibalo ang dusi ka mga apostoles, no, for the information, or for the sake of the 12 disciples, nga maila-ila gid nila kung kinsa ning ilang gikauban karon, nga ilang gitawag nga master, ilang gitawag nga teacher, ilang gitawag nga Lord. So uh, gibungat ni Pedro nga you are the Christ, kay for the sake of the 12 apostles, no, kay aron klaro matataw nga naila nila, kay lisod po nagsigis lang kuyog-kuyog ni Ginoong Hesus, unya wala gid nila na sinati, wa gid nila naila sa tataw kung kinsa gining ilang kauban-uban, kung kinsa gining Jesus nga kauban nila. So it signifies the purpose is for the 12 apostles, for the information of the 12 apostles. Kay ang uh, ikaduha nga significance nga nung niingon gialaw ni Lord nga makabungat, no, maka-utter si Peter og you are the Christ, because it was God-given utterance. Ang Diyos gyud kay di ba ingon si Ginoong Hesus nga dili wala na nagsumikad sa imo kun dili nagsumikad na sa langit ng Amahan, kana nga prophetic, no. So ang gialaw sa Ginoo nga gipadaygan si Pedro nga you are the Christ, because it was God given, no, it was a God-given utterance, no. So primero, no, ang primero nga tubag sa kaning purpose nganong niingon si Pedro nga you are the Christ. The first purpose is for his apostles information, no. Dahil ang ikaduha is it was God-given utterance. Dili to gikan kang Pedro, dili to gikan sa uban nga nagsulti nga siya si Kristo, kun dili gihinatag gid ni Lord kang Peter. Personally gihatag gid ni Lord kang Peter ang mao nga information or mao nga pagpadayag, no, mao nga revelation dili revelation, no, dili information, revelation. So it was a God-given utterance, it was a God-given revelation. So mo nang nakabungat si Pedro nga you are the Christ. Dili to gikan kang Pedro nga revelation, ko dili gikan to sa Diyos. That's why Peter kaning declare it, no, nga you are the Christ, no. So mao nang na ang purpose gyud, man ang purpose nga nangutana si Ginoong Hesus, no. Nangutana si Ginoong Hesus nganong unsay isulti sa mga tao may tungod kanako, ug ang ikaduha nga pangutana who do you say that I am? Kamo unsay isulti, unsay inyong masulti mahitungod kanako, no. So gitest gyud pag-ayo ni Ginoong Hesus, but the Lord has been revealing personally to Peter nga si Jesus Messiah gyud, no. Kay ang Christ, meaning sa Christ is Messiah, manluluwas, sent by God, sent by God, pinadala, no. So mo na siya nga ang pangutana nga who do you say, or who the people say that I am, and ikaduha who do you say that I am. At least nahatagan natong bubo nga explanation, no, nga unsa tong una. Ang una, the purpose nga nganong nangutana sa Ginoong Hesus is for nalimot ko, for the preparation of the coming strong teaching, para mapreparar ang heart and mind sa mga disciples sa umaabot pa nga mga strong kaning teaching ni Ginoong Hesus. And then second is to show them that the Messiah is to be humbled and to be exalted. So mamatay siya, ilubong, mabanhaw, mukaya balik sa langit. So para makita o mapreparar, kay lahi ra pa ang ilang expectation nga ang hari nga maabot kana yung susama sa kanitong mga hari nini nga kalibutan. La sila nagdahom, no, wala nila na comprehend nga ang hari kinahanglan magpakamatay, kinahanglan mabanhaw,
no, aron mapasaylo ang mga sala, makabatog kaluwasan ng mga tao. Medyo lalom-lalom, no. Dayon ang ikaduhang pangutana, how do you say that I am? Unsa inyo ikasulti? Kani personal na gyud ni kay na naman sila relasyon kag Ginoong Hesus, no. So ingon inaani ang inani ang pangutana kung naanay nanatay na-establish nga personal relationship with the Lord Jesus Christ. Who do you say that I am? So importante kaayo no nga naagay personal nga relationship with the Lord Jesus Christ para nga ma-identify gid nato nga unsa dagid si Jesus sa aton kinabuhi. So Peter, for the sake of the apostles, giallow sa Ginoo nga ihatag gyud to nga mao nga revelation nga nakaingon si Peter, you are the Christ, no. Amen na nga natay nakutlo karon sa atong medyo lalong-lalong nga nahisgutan no sa pangutana ni Ginoong Hesus nga who do you say that I am? So inana gyapon ang himuon ni Ginoong Hesus no sa atong kinabuhi, ma-impress sa atong kinabuhi nga unsay sulti sa mga tawo may tungod kanako. O unsa po imong ikasulti? May tungod kanako. Nga mo na nang who Jesus pangutanon ta nga kinsa si Jesus sa imong kinabuhi? Kinsa si Jesus sa imong kinabuhi? My Lord, my Savior, my Healer. So dapat makahibalo gid tanong nga ma-aware ta ba nga unsa ligid si Ginoong Hesus sa akong kinabuhi? The Lord enters into our hearts or into our lives, dapat nahibaluan nato, nasabtan nato nga siya nga akong maluluwas, siya nga akong Ginoo, siya nga akong King, siya akong Master. Daghan kaayo no, siya nga akong healer, siya nga akong provider, siya ang akong strong tower. He is my strength, my everything. He is the Lord of everything. Kay lisod kay di nato mailhan si Ginoong Hesus no nga nagdawat-dawat ra taw niya wala gid nato nailhi sa tataw kung kinsa gid si Ginoong Hesus nga gidawat nato sulod sa atong kasing-kasing. Amen. Og mag-ampot ta labing balaan gamhanan may gugmaon langit no namong amhan. Nagapasalamat kami kaayo Lord sa imong mahal nga pulong na imong gipasabot kanamo karon o Lord. Thank you kaayo Lord God. Bisan pa man Ginoo ikaw ang panalangin sa matag usa Ginoo nga nag-join sa online morning devotion o God, labi na sa pagpanarbaho, Ginoo sa mga kaigsuunan, tagay silang kagaan sa ilang lawas, Ginoo, mind and heart, aron ang ilang pagpanarbaho sa opisina karon malipayon sila nga with flying colors, Ginoo. Salamat kaayo sa imong provision nga kusog, katakos, kabasog sa panglawas, ngadto kanila nga makaya ra nila og gaan ra ilang pagdumala sa ilang trabaho. Most of sa mga teacher, o God, tigid sayon ang kinabuhi sa mga teacher, busa kanunay gid namo ginaampo ang mga teacher natakaani mo sila Ginoo strong nga kaning comprehension Ginoo sa ilang mga lessons nga ginahimo ginatudlo sa ilang mga pupils sa ilang mga students o tagay sila kusog katakos kabasog sa panglawas sa makaya nila paghandle Ginoo ang ilang mga estudyante ilang mga pupils. Salamat kay Lord san pa sa mga estudyante mga pag-ampo ginamo kanunay nga tagaani mo sila Ginoo strong comprehension sa ilang mga leksyon ug alert nga mind Ginoo Lord sa aron dili masayang ang ilang paghago adtong eskwela, pagbayad sa tuition. Lord nga masabtan gid nila makalampos sila Ginoo sila pa eskwela o God. Salamat ug salamat kaayo ni anang tanan bisan pa man sa mga kaigsunan nga naay mga online nga ginatrabaho Lord tabang usab sila nga makaya nila ang ilang trabaho sa online ug tudloi sila sa pag-honor kanimo diha sa online susama sa among ginahimo Lord nga amo kang gi-honor amo kang ginapasidunggan diri sa online o God bisan pa man sa mga kaigsunan nga naay mga business nga gipang-manage sa sila kasing-kasing matinud-anon nga mo pasidungog kanunay kanimo sa ilang negosyo o God nga maka-learn sila Lord to give what is due to you Lord kay ikaw man ang tinubdan sa tanan ug ikaw ra naa kanimo ang kagahuman Lord to prosper power to prosper naara gyud kanimo o God so Lord among mga pag-ampo nga mag-asinso sila samtang padayon sila nga nag-honor kanimo padayon sila nagpasidungog kanimo diha sa ilang mga negosyo. Yes, Lord, dalaygon ka, Lord. So, walay katapusan. Busa ngayon lamang, Lord, nga ihatag kanimong dungog himaya, Lord, kay ikaw ang tagyan tanan, sukad pagid kani adto hangtod karon.
careful kay mi muhatag sa dungong himaya kanimo Lord aron dili mi makakawat niini o God. Kay ang dungong himaya sukad pa kani adtong hangtod karon imuha gyud ni magpabilin nga hangtod sa kagturan dungong himaya imuha gyud Lord. So Lord dawata kini in Jesus mighty name. Amen. God bless us all until next morning.